गीत संहिता 18 अध्याय दाऊदଙ୍କ विजय संगीत। हे मोहर बल स्वरूप सदाप्रभु, मु तुमको प्रेम करे। सदाप्रभु मोहर शैल, मोहर गढ़ और मोहर उद्धारकर्ता, मोहर परमेश्वर, मोहर दृढ़ शैल, मु ताहांक ठारे शरण नेबी। मोहर ढाल और मोहर परित्राणर श्रृंग, मोहर उच्च दुर्ग, मु प्रशंसनीय सदाप्रभु को डाकिबी। तहिरे मु अपना शत्रुगण ठारो निस्तार पाइबी। मृत्युर रज्जु मते बेष्टन कला, पापाधमता रूप प्लावन मते भयग्रस्त कला। पातालर रज्जु सबु मो चारिआडे थिला, मृत्युर फांद मो उपरे पड़िला। मु अपना दुर्दशा समय सदाप्रभु को डाकिली, मो परमेश्वर निकटरे आर्तनाद कली। से अपना मंदिर मोहर रब शुणिले, पुणी ताहांक सम्मुखरे कृत मोहर आर्तनाद ताहांक कर्णरे प्रवेश कला। सेतेबेले पृथ्वी टळटळ और कंपित हैला, पर्वतगणर भित्तिमूल मध्य विचलित हैला और ताहांक कप सकाशु टळटळ हैला। ताहांक नासा रंध्ररु धूम निर्गत हैला और ताहांक मुख निर्गत अग्नि ग्रास कला। तद्वारा अंगार प्रज्वलित हैला। से आकाशमंडल को ही नुआई तलकू आसिले और ताहांक पाद तले घर अंधकार थिला। पुणी से किरुब उपरे आरोहण करी उड़िले। हाँ, से वायुर पक्ष उपरे बेगरे उड़िले। से अंधकार को आपनार गुप्त स्थान और जलमय अंधकार को गगन मंडलर निबिड़ मेघमाल को आपना चतुर्दिगरे आवास स्वरूप कले। ताहांक सम्मुखवर्ती तेजरे ताहांकर निबिड़ मेघमाल शिलावृष्टि और प्रज्वलित अंगार निर्गत कला। सदाप्रभु मध्य आकाशमंडल रे वज्र नाद कले और सर्वपरिस्थ अपना रब उच्चारण कले। आउ से अपना तीर प्रेरण करी से मानकु छिन्न भिन्न कले। हाँ, अनेक बिजुली पठाई से मानकु व्याकुल कले। सेतेबेले हे सदाप्रभ, तुम तर्जनरे और नासिकार प्रश्वास वायुरे जलराशिर प्रणाली प्रकाशित हैला और भूमंडलर मूल सकल अनावृत हैला। से ऊर्ध्वरु हस्त विस्तार करी मते धरिले। से अपना जलराशि मते अटारी आनिले। से मोहर बलवान शत्रु ठारू मोहर घृणाकारी मानक ठारू मते उद्धार कले। कारण से माने मो अपेक्षा अति पराक्रांत थिले। से माने मोहर विपद दिनरे मते आक्रमण कले, मात्र सदाप्रभु मते उद्धार कले। मध्य से मते बाहर करी प्रशस्त स्थान को आनिले। से मोठारे संतुष्ट हेबारु मते उद्धार कले। सदाप्रभु मोहर धर्मानुसारे मते पुरस्कार देले। मो हस्तर शौच अनुसारे मते फल देले। कारण मु सदाप्रभु पथ धरी अछि और दुष्ट भावरे मु परमेश्वर निकटरू प्रस्थान करी नाही। आउ ताहांक शासन सबु मो सम्मुखरे थिला, पुणी मु ताहांक विधि सबु आपना ठारू दूर करी नाही। मध्य मु ताहांक उद्देश्य सिद्ध थिली और मु निज अपराध को रू आपना को रक्षा कली। ए हेतु सदाप्रभु मोर धर्मानुसारे और ताहांक दुष्टरे महस्तर शोचानुसारे मते फल देइछन्ति। दयालु प्रति तुम्बे आपना को दयालु देखाइब, सिद्ध लोक प्रति तुम्बे आपना को सिद्ध देखाइब, निर्मल लोक प्रति तुम्बे आपना को निर्मल देखाइब, आउ कुटिल लोक प्रति तुम्बे आपना को चतुर देखाइब। कारण तुम्बे दुखी लोक माननकु त्राण करिब,
ମାତ୍ର ଦାମ୍ଭିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମ୍ଭେ ନତ କରିବ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକମୟ କରିବେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଉପରେ ଦୌଡ଼େ ଓ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ଡିଏଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ସିଦ୍ଧ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁପରୀକ୍ଷିତ। ସେ ଆପଣା ଶରଣାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଢାଳ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଶୈଳ କିଏ? ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ବଳ ଦେଇ ମୋହର କତି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଓ ମୋର ପଥ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେ ମୋହର ଚରଣକୁ ହରିଣୀର ଚରଣ ପରି କରନ୍ତି ଓ ମୋତେ ମୋ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେ ମୋ ହସ୍ତକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ବାହୁ ପିତ୍ତଳ ଧନୁ ହୋଇଯାଏ। ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣର ଢାଳ ମୋତେ ଦେଇଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୋତେ ଧରି ରଖିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ନମ୍ରତା ମୋତେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଦ ପକାଇବାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛ, ଆଉ ମୋ ପାଦ ଖସି ଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବି, କିଅବା ସେମାନେ ସଂହାରିତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଆଘାତ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ପଦ ତଳେ ପତିତ ହେବେ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ବଳ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ମୋ କତି ବାନ୍ଧିଅଛ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରିଅଛ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଅଛ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଅଛି। ସେମାନେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାୟୁ ସମୂହସ୍ଥ ଧୂଳି ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ପକାଇଦେଲି। ତୁମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ। ମୋହର ପରିଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋହର ସେବା କରିବେ, ଅପରିଚିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋହର ସେବା କରିବେ। ସେମାନେ ମୋର ବିଷୟ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋହର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ। ବିଦେଶୀୟମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରିବେ। ବିଦେଶୀୟମାନେ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯିବେ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଥରହର ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ, ମୋହର ଶୈଳ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପକ୍ଷରେ ପରିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କୁ ମୋହର ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି। ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଉପଦ୍ରବୀ ଲୋକଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛ। ଏହେତୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ସେ ଆପଣା ରାଜାକୁ ମହାପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରତି ଦାଉଦ ପ୍ରତି ଓ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍।